amo, salamat sa among pagtatag sa kapamilya, salamat sa among pagtatag sa pagtrabaho, salamat sa inyong adlaw, niya kami din, katigom, talag kananan, panimalay sa among suo, nasisibili kaya sa Lord, panalangin niya siya God, magsaulog sa iyang 65th birthday, inautod na mapunta siya sa grasya sa pinabuhi, grasya sa gugma, kalinaw, sa iyang panimalay, sa iyang pamilya. Lord, kami sabi na batambong hihing, adlaw sa iyong birthday, na God, na inasang kami, panalanginan sa among tansa-tansa, na di pamayot sa alam sa aming pinabuhi. Lord, kining pagkaon God, na gidalit sa aming suon, sa birthday ni Baby, Lord God, nga mapunutin sa grasya panalangin, na makahatag ita, dugang kabastid sa among lawas. So, sa tanan God, sa iyo at kami sa among mga salaman na buhat, sa among hunang-hunang, ipamulong, sa balik panigilo, kinitanan God, ang ipangayo, ipasalamatan, sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Samahan sa anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.